अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। आज 20 सितंबर है, जुमे का दिन है। इस वक़्त पाकिस्तान में दोपहर का वक़्त है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम डेवलपमेंट्स का मैं ज़िक्र तो करूँगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिस पे तमाम मीडिया की, ज़राए इब्लाग़ की, सोशल मीडिया की और दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा की निगाहें इसके ऊपर मरकूज़ रहेंगी, हुकूमत की भी निगाहें इसी पे मरकूज़ हैं। वो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मीनार-ए-पाकिस्तान का जलसा है, जो 21 सितंबर को दिन के 4 बजे होना है। जिसके बारे में बहुत दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम लाहौर का 21 सितंबर का जलसा ज़रूर करेंगे, किसी भी सूरत हाल में हम उसे मुलतवी नहीं करेंगे। उस वक़्त वो 22 अगस्त और 8 सितंबर के जलसों का ज़िक्र हो रहा था। और अब अगर क्या कहा जाता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए अडयाला जेल में इमरान खान ने ये मैसेज भिजवाया है कि लाहौर का जलसा जो है वो एक डू और डाई सिचुएशन है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लाहौर में पंजाब के अंदर जनाब जनरल मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, जनरल मरियम नवाज़ की हुकूमत है। ये खौफनाक किस्म की डिक्टेटरशिप है। उन्होंने ये फैसला कर रखा है, उनकी ईगो के भी मसाइल इस किस्म के हैं, वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगी कि लाहौर के अंदर किसी भी किस्म का जलसा मीनार पाकिस्तान में हो। ख़ास करके उनके अपने अब्बा जब पिछले बरस आए थे, तो वो तमाम तर कोशिशों, तमाम तर काम यानी मदद के बावजूद, पंजाब हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बावजूद भी चंद हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं, वो मीनार पाकिस्तान पे इकट्ठे नहीं कर सके थे। उसके बाद से उस डिप्रेशन से उन्होंने कभी रिकवर नहीं किया। तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनके वालिद साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मीनार पाकिस्तान के आगे पीछे चंद 100 लोग भी इकट्ठे हो सकें। और मरियम नवाज़ ने इस हवाले से बहुत तैयारियां कर रखी हैं। उन्होंने कंटेनर्स की एक कतार जो है वो मीनार पाकिस्तान के हर तरफ लगा दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से किस तरह से एक ऐसी मोबिलाइजेशन कर सकेगी जो मरियम नवाज़ की पुलिस का मुकाबला करके किसी न किसी तरह से मीनार पाकिस्तान तक पहुंच सके। ये एक बुनियादी सवाल है, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में आज के दिन में जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं, ब्लास्फेमी के नाम पे, खुदा, अल्लाह और खुदा के रसूल के मज़हब के नाम पे कत्ल व गारत, तशद्दुद और वायलेंस के जो वाक़यात हैं, उसमें एक बार फिर इजाफा देखने में आया है और उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रॉब्लम यह है, जो मुझे बहुत खौफनाक सूरत हाल लगती है, कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी तबका फ़िक्र ऐसा नहीं है जो ये समझ सके कि ये वाक़यात और ये टेंडेंसीज़ और ये ट्रेंड्स जो हैं, ये पाकिस्तान के माशरे के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितने ख़तरनाक हैं। अगर पाकिस्तान से बहुत दूर चले जाएँ, तो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में पाकिस्तान अमेरिकन कॉकस के हवाले से एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़ी इंटेंस किस्म की डिबेट हो रही है। ताहम 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो नए एम्बेसडर यहाँ पे आए हैं वाशिंगटन के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ ठीक ठाक बदतमीज़ी की और उन्हें बड़ा लेक्चर दिया, बड़ी धमकियाँ लगाई कि आप लोग जो कुछ अमेरिका में कर रहे हैं, आप इससे सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और आपकी इन तमाम एक्टिविटी से, जैसे हाउस रेजोल्यूशन 901 है, इससे पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आप अपनी मदरलैंड को बदनाम कर रहे हैं। ये और इससे रिलेटेड बहुत सी मेरे सामने डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और उस पर कमेंट्स करें, ज़्यादा देर तक देखने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम डेवलपमेंट्स की तरफ एक एक करके। देखिए, लाहौर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है, उससे हम बात का आगाज़ करते हैं और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको छोटे छोटे क्लिप्स भी दिखाऊं, कुछ साउंड इफेक्ट्स दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन किन तरीकों से पब्लिक मोबिलाइजेशन की कोशिश कर रही है। अखबारी रिपोर्टर्स और पीटीआई के सोर्सेस का ये कहना है कि इमरान खान ने जब अडयाला जेल में गुज़िश्ता 24 घंटे में रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि ये एक डू और डाई सिचुएशन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल चैनल है, पीटीआई ऑफिशियल, उसमें भी इसी किस्म का, उनके जो बुलेटिन के दरमियान इसी किस्म की हेडलाइन जो है वो रन की गई। Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has said that the Saturday's protest rally by his party in Lahore is do or die. He said, and quote, "No matter what the regime does, I have instructed my party to be ready. It is time to come out." ना सिर्फ इमरान खान की हेडलाइन, इमरान खान के हवाले से हेडलाइन रन की गई है, बल्कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने भी कुछ इसी किस्म की बात की है कि हमारा ख़ानदान खुद भी निकलेगा, हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पर लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस चलेगी, गोली चल सकती है, उन्होंने कहा, और हम अगली सफ़ों के अंदर खड़े होंगे। वो टुकड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ। 21 तारीख
ٹیئر گیس ہوئے گی, ڈنڈے پڑیں گے, گولیاں چلائیں گے. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی, ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے. اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف اخبارات میں تو اشتہار دے نہیں سکتی, آج کل ٹیلی ویژن پہ تو ایڈورٹائزمنٹس رن نہیں کر سکتی, اس لیے سوشل میڈیا میں ایک بڑی انٹینس قسم کی کیمپین رن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں بڑی زبردست قسم کی انسپریشنل سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں کہ آپ کو اس جلسے میں شرکت کرنا چاہیے. اسی طرح سے بازاروں کے اندر بھی, آپ کو میں امیجز دکھاتا ہوں, بازاروں کے اندر بھی مختلف نوجوان آدمی عورتیں جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر لے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو 21 ستمبر کے جلسے میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اسلام آباد کے جلسے نے ایک سیاسی جمود اور انرشیا کو توڑا تھا اور ایک خوف کی فضا کو بریک کیا تھا, اسی طرح سے لاہور کے اندر ایک کامیاب جلسہ جو ہے پنجاب کے اندر جو ایک خوف کی فیلنگ ہے اسے توڑنے میں کامیاب ہوگا. لیکن یہاں بڑے امپورٹنٹ فرق آ جاتے ہیں لاہور اور اسلام آباد میں. اسلام آباد کا جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے, بہرحال اس کا ایک این او سی دیا گیا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لیے گرین سگنل تو اب نہیں کہیں گے, بیسکلی ایک ڈیل طرح سے ہو گئی تھی, کیونکہ 22 اگست کے جلسے کو جب روکا تو انہوں نے خود کہا کہ بعد میں جلسہ کر لیں, پھر 8 ستمبر کی تاریخ دی گئی. اور پھر اسلام آباد کی انتظامیہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے, پولیس نے جلسے کو لوگوں کو آنے دیا. مطلب انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسلام آباد سے لوگ نہ آ سکیں, راستوں میں جتنی رکاوٹیں وہ ڈال سکتے تھے انہوں نے ڈالی, لیکن انہوں نے جلسہ کم از کم لوگوں کو پہنچنے دیا. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس لوگوں کو وہاں پہ آنے سے روکا نہیں. اب لاہور میں تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا این او سی ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں گئی بھی ہے, وہاں ایک لارجر 3 ممبر بینچ بن گیا ہے جو غالباً اس نے شاید آج شام تک یا کل صبح اس کا فیصلہ کر دے گا. مجھے زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ مینار پاکستان میں کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اس کا کوئی بھی عذر اور ایکسکیوز ڈھونڈ لیا رہے گا. وہ ایک عجیب و غریب قسم کی کوئی فکشنل چیز کریٹ کر لیں گے کہ وہاں پر کوئی بہت زیادہ خطرہ ہے, دہشت گردی ہو سکتی ہے, کسی اور جگہ جلسہ کر لیں, یا جلسہ ابھی نہ کریں اس کو بعد میں کریں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا. تو انڈر دی سرکمسٹانسز پولیس کے ہاتھ میں ایک لیگل سٹک اور انسٹرومنٹ آ جائے گی کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جس سے تحریک انصاف کا جو چیلنج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. مینی فولڈ یہ چیلنج جو ہے ان کا بڑھ جائے گا. خواہ کی عوام سے میں مخاطب ہوں, آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا, فرنٹ سے لیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ 21 تاریخ کی صبح پختونخوا سے جو قافلے ہیں انشاءاللہ وہ پنجاب کی طرف رواں دواں ہوں گے, اور انشاءاللہ جا کر مینار پاکستان پہ انشاءاللہ میں جلسہ کریں گے. اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے آزادی لینی ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو پوری پالیسی ہے کہ آپ جلسہ کرنے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیتے, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کوئی بھی شہر ہو, اور اس پہ قانون کا سہارا لیتے ہیں کہ جی ہم نے این او سی نہیں دیا تو یہ قانونی غیر قانونی ہو گیا جلسہ, یا عدالت اجازت نہیں دے رہی. یہ بنیادی طور پر یہ خود لیگل پروسیس کا ایبیوز ہے. اب پوچھیں کیوں ایبیوز ہے؟ اس لیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. میں جس ملک میں موجود ہوں خوش نصیبی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ قانون جو ہے وہ گورے کے لیے, کالے کے لیے, نیلے کے لیے, پیلے کے لیے, ہسپینک کے لیے, انگریزی جس کو بولنی آتی ہے اس کے لیے, جس کو نہیں بولنی آتی اس کے لیے, جس کے بال بہت لمبے ہیں اس کے لیے بھی, جس کے چھوٹے ہیں اس کے لیے بھی, آدمی عورت سب کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہے. پاکستان میں باقی سب کو جلسے کرنے کی اجازت ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی مینار پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کے والد جو ہیں وہ واپس آئے برطانیہ سے اپنی سیلف ایگزائل کے, تو انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا. یہ تو اور بات ہے کہ ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا. تو آپ قانون میں جب ڈسٹنکشن کرتے ہیں تو قانون نہیں رہتا. بہرحال جو کچھ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا یہاں تک موبلائز کرنے کا. خبر یہ آئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں جنہوں نے پرومس کیا ہوا تھا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کر کے غالباً اپنے علاقے سے یہاں پہ پہنچیں گے اور درجنوں بسیں, ٹرک اور لاریز لے کے آئیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, مجھے کووڈ ہو گیا ہے, میرے لیے دعا وغیرہ کریں. اور اب علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے کہا تو ہے, اور گوہر صاحب کی بھی بڑی اپیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور کیا خیبر پختونخوا سے اٹک کے پل تک تو چلیں وہ آسانی سے آ جائیں گے, لیکن اس کے آگے پنجاب پولیس ان کی جو پروگرس ہے اس کو راستہ روکنے کی کوشش کرے گی. وہ کس وقت چلیں گے پشاور سے یا خیبر پختونخوا سے, کب وہ اٹک کا پل کراس کریں گے؟ یا تو وہ 20 تاریخ کی آج کی رات میں وہاں سے چل پڑیں صبح کے قریب, یعنی کم از کم اٹک کے تک وہ صبح تک پہنچے ہوئے ہوں, اور اٹک کے پوائنٹ سے وہ صبح سویرے چلنا شروع کریں 6-7 بجے, تو پھر شاید کہیں 4-5 بجے کے قریب وہ لاہور میں پہنچ سکتے ہیں راستہ بناتے ہوئے, وہ بھی اگر جگہ جگہ سے پولیس نے ان کا راستہ نہ روکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی
ह्यूमंगस चैलेंज होगा, और ख़ास करके लाहौर के लोगों के लिए। अब लाहौर है बड़ा गुंजान आबाद ये इलाका मीनार पाकिस्तान के आगे पीछे का। लाहौर शहर की आबादी भी कम से कम 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब तो लाहौर शहर की अपनी आबादी होगी। अगर उसके गिरदोनवा को ऐड कर दें तो आप समझ सकते हैं कि कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी तो लाहौर के 25-30 मील के दरमियान पाई जाती है। लाहौर गुजरांवाला के दरमियान में, लाहौर फैसलाबाद के दरमियान में, लाहौर शेखुपुरा के दरमियान में, लाहौर कसूर के दरमियान में। तो अगर पीटीआई मोबिलाइज कर सके लोगों को तो उसका जो टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट है, वो ये नहीं है कि कितने लोग मीनार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो पाते हैं। उसका लिटमस टेस्ट ये है कि सड़कों पे कितना प्रेशर पड़ता है। मरियम नवाज साहिबा को पंजाब की पुलिस की कितनी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। तहरीक इंसाफ जगह जगह पे धरने और जलसे दे सकती है, उसकी ड्रोन फुटेज कैप्चर कर सकती है और दुनिया को बता सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की कॉल में सेंट्रल पंजाब के अंदर लाहौर के गिरदोनवा में, लाहौर शहर में कितनी बड़ी मैसिव मोबिलाइजेशन की। तो रियल टेस्ट मेरे एनालिसिस में रियल टेस्ट ये नहीं है अगले 24 घंटों में कि मीनार पाकिस्तान के अंदर कितने लोग होंगे। रियल टेस्ट ये है कि उसके आगे पीछे की जो सड़कें हैं, लाहौर पे एंट्री के रास्ते में, लाहौर शहर के अंदर सड़कों पे कितना प्रेशर होगा और पुलिस को उस प्रेशर को रोकने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। ये रियल टेस्ट है जो मैं समझता हूँ अगले 24 घंटे में हमने देखना है। अब लाहौर के जलसे की बात तो हो गई और अगले चंद घंटों में ये बात दोबारा होगी इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं उस खौफनाक डेवलपमेंट की तरफ चलना चाहता हूँ जहां एक बार फिर खुदा और उसके प्यारे रसूल का नाम इस्तेमाल करके लोगों को जुल्म का, तशद्दुद का और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। ये डेवलपमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं, ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी एक तबका फ़िक्र ऐसा नहीं है जो गौर कर सके कि इन वाक़यात से पाकिस्तान का माशरा किस तरह से तबाह हो चुका है, मसख हो चुका है, तबाह होता चला जा रहा है और इसके क्या नताइज फ्यूचर में निकलेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हमारे सामने आया जब सिंध में उमरकोट के एक डॉक्टर शाहनवाज जिनका नाम था, उन्हें मीरपुर खास की पुलिस ने गोलियां मार के हलाक कर दिया। क्यों हलाक कर दिया? पुलिस का कहना यह है कि उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग चुका था। जब उन पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा या FIR कटी तो वो एब्सकॉन्ड कर गए, वो दौड़ गए। और जब एक पुलिस पार्टी उनके आमने सामने आई तो उन्होंने मारे खौफ के पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया कि शायद ये पुलिस पार्टी मुझे गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद मेरा क्या होगा। ये ऐन मुमकिन है कि पुलिस सही कहती हो, पुलिस की बात में खासा वजन है, क्योंकि अगर एक शख्स इतने खौफ की हालत में होगा जिस तरह से किसी भी शख्स की स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा हो, तो ये मुमकिन है कि डॉक्टर साहब ने और उनके रिश्तेदारों ने फायर खोल दिया हो। बहरहाल उनकी हलाकत हो गई। उनकी हलाकत के बाद उनकी फैमिली के हाथ उनकी लाश जो है, उनकी बॉडी दे दी गई। जब बॉडी को लेकर, उनकी लाश को लेकर उनका ख़ानदान कब्रिस्तान पहुंचा दफनाने के लिए, तो वहाँ एक क्राउड ने ख़ानदान से उनकी लाश छीन ली और उस लाश को उन्होंने आग लगा दी। अब ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि चंद महीने पहले सवात में सियालकोट का एक पंजाब से आया हुआ एक टूरिस्ट था जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग गया। लोगों ने उसको बीहेड भी कर दिया, उसके बाद उसकी लाश को आग भी लगा दी और फिर वहाँ पर सारे नौजवान खड़े होकर सेल्फीज़ भी बनाते रहे। कोई इमेज अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको दिखा दूंगा। आज के दिन में एक और भी वाक़या हुआ, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में कितना खौफ पाया जाता है। चंद दिन पहले कोयटा में जो एक पुलिस के ऑफिसर ने या पुलिस के एक जवान ने, कांस्टेबल ने एक पुलिस स्टेशन में जाके ब्लास्फेमी के एक मुलजिम के ऊपर उसे गोली मार के हलाक कर दिया था। आज गुज़िश्ता 24 घंटों में उस कत्ल हो जाने वाले शख्स के 2 बेटों ने और 2 भाइयों ने पुलिस वाले को माफ़ कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ट्राइबल लीडर के साथ बैठ के, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने पुलिस वाले को माफ़ किया और उन्होंने कहा कि कोई हम कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, बल्कि उस शख्स के बेटों ने और उसके दोनों भाइयों ने उसी मर जाने वाले शख्स को, जिसको पुलिस स्टेशन में कत्ल किया गया था, उसको कंडेम किया और कहा कि उसने बड़ी ख़तरनाक हरकत की थी, हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो उसे कंडेम करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खौफ की एक कितनी एटमॉस्फेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इस हवाले से पाई जाती है। आज ही के दिन में एक तीसरा भी वाक़या हुआ जब इस्लामाबाद में एक कोर्ट में जज या मैजिस्ट्रेट अफजल मजोका साहब, जिनका नाम चंद दिन पहले हमने सुना इमरान खान के केसेस के हवाले से, अब उन्होंने एक ब्लास्फेमी के केस में एक क्रिश्चियन खातून को सजाए मौत सुनाई है अंडर सेक्शन 295C ऑफ द पाकिस्तान क्रिमिनल कोड। मैंने बहुत दफ़ा ये देखा, ये मेरे ज़ाती मुशाहिदे में है कि पाकिस्तान में जहाँ पर कत्ल होते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, बहुत से कातिल जो हैं उनको भी पाकिस्तान की अदालत जो है वो सजाए मौत नहीं दे पाती, बल्कि सजा ही नहीं दे पाती, क्योंकि वो कहते हैं कि एविडेंस कंप्लीट नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बात है, आई विटनेसेस नहीं पाए जाते, ये गवाह ठीक नहीं है, वो गवाह जाली लगता है। लेकिन ब्लास्फेमी के केसेस में कभी भी कोई अदालत सज़ा से पीछे नहीं हट पाती, बिकॉज जज को अपनी ज़िंदगी का, जज या मैजिस्ट्रेट को ख़तरा होता है।
पुलिस को भी यही खतरा होता है। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसके क्या नताइज निकलेंगे कोई इस पे गौर नहीं कर रहा। आप ज़रा सा किसी अखबार में, गूगल में ज़रा सा लिखें ब्लास्फेमी का इसके हवाले से, तो आपके सामने बेतहाशा स्टोरीज खुल जाएंगी। सवात में क्या हुआ, सियालकोट में किस तरह एक श्रीलंकन मैनेजर जो है प्रियांथा कुमार, उसको कैसे कत्ल किया गया, बिहेड किया गया, उसकी लाश को आग लगा दी गई, पुलिस उसे कंट्रोल न कर सकी। कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले सरगोदा में एक क्रिश्चियन शख्स जो है उसे कत्ल कर दिया गया और जो बेचारा मकतूल है उसी के खिलाफ FIR भी काटी गई। तो इस तरह के दर्जनों वाकयात जो है आपको मिल जाएंगे। मैंने थोड़ा सा देखा तो बलोचिस्तान में एक स्कूल टीचर जो है 22 वर्ष का इंग्लिश का स्कूल टीचर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। फिर वो एक जिरगे में अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसको बुलाया गया। वो जिरगे में पहुंचा, वहां पे सारे उलमाए दीन इकट्ठे हुए थे उसकी बात सुनने के लिए। उससे पहले ही कोई लोगों ने उसको गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया। ये वाकयात शुरू तो हुए थे पंजाब से, उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा में देखे गए, अब ये सिंध में भी होने लग गए हैं, अब ये बलोचिस्तान में भी होने लग गए। कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई तबका फ़िक्र ऐसा नहीं है जो गौर कर सके कि पाकिस्तानी माशरे के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और मैं सच्ची बात, अगर आप बिल्कुल एनालिटिकली पूछें तो अगर ये प्रोसेस ऐसे ही जारी रहेगा तो मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक ऐसा मुल्क जिसमें लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, मीनिंगफुल जॉब्स नहीं है, आबादी में बहुत इजाफा है, बहुत बड़ी आबादी यंग है, उनके पास एंटरटेनमेंट नहीं है, इवन उनके पास बेडरूम की घरों में प्रिवेसी नहीं पाई जाती है, पानी के मसले हैं, खाने पीने के मसले हैं, पार्क्स नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मुझे मुस्तकबिल जो है, अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो मुझे इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो खासा मुश्किल नज़र आता है। अब पाकिस्तान से बहुत दूर अमेरिका आ जाएं जहाँ मैं मौजूद हूँ। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में पहुंच रहे हैं 5 दिन के लिए, 23 से लेकर 27 तारीख के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए और यहाँ पर तकरीर करने के लिए और दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को अपने नॉलेज से मुतासर करने के लिए। और ख़तरा यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए खासा बड़ा मुजाहरा करेंगे, उनकी शान में जो है गुस्ताखी करने के लिए। लेकिन इस वक्त अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसमें एक बड़ी इंटेंस किस्म की डिबेट हो रही है उस पाकिस्तानी कॉकस के हवाले से, जिसके बारे में ये शकूक हैं कि इसे किसने रीएक्टिवेट किया और इसकी रीएक्टिवेशन के पीछे क्या अगराज व मकासद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का GHQ और जनरल साहिबान जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस में एक असर रसूख पैदा करने के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो गुज़श्ता 28 महीनों से अमेरिका के अंदर अपना एक मसल एक्सरसाइज किया है, जो उन्होंने एफर्ट्स की हैं, उसे रिवर्स करने के लिए, उसे नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो हैं वो इस कॉकस को इस्तेमाल करें। इसकी डिटेल्स के ऊपर मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाकया ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन उस वक्त हुआ जब पाक पैक जो पाकिस्तानी पब्लिक एक्शन कमेटी है उसकी एक मीटिंग कांग्रेस की एक बिल्डिंग में हो रही थी 2 कांग्रेसमैन के साथ, कांग्रेसमैन टॉम स्वेजी के साथ एंड जैक बर्गमैन के साथ। तो पाकिस्तान के जो नए एम्बेसडर हैं रिजवान शेख साहब, वो वहाँ बगैर इन्विटेशन के वहाँ पे पहुँच गए और गालिबन उन्होंने कांग्रेसमैन टॉम स्वेजी को एंट्री के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेसमैन टॉम स्वेजी उस कांग्रेस रूम से बाहर गए, वहाँ पहले तो मेखल एम्बेसडर साहब कोई तस्वीर या सेल्फी वगैरह खिंचवाते रहे, फिर वो अपने आप को उन्होंने उस कमरे में इनवाइट कर लिया। जब कमरे में इनवाइट कर लिया तो लोग कोई बहुत ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। उसमें कांग्रेसमैन जो दूसरे थे जैक बर्गमैन, उन्होंने उनको कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आपने अगर लोगों से मिलना है तो आप इनको पाकिस्तान हाउस में, इन्हें एम्बेसडर की रेजिडेंस में इन्वाइट कर लें। उसमें एम्बेसडर साहब ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इसके बाद चाय के लिए मेरी रेजिडेंस पे आ जाएं। जब रेजिडेंस में लोग पहुंचे तो वहाँ का 3 डिफरेंट लोगों ने, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बताया कि पाकिस्तान के एम्बेसडर ने बड़ी बदतमीज़ी की लोगों के साथ, बहुत एरोगेंस शो की और उन्हें बड़ी धमकी दी उनको, पाकिस्तानी अमेरिकन को, और लेक्चर दिया उनको, तकरीबन 20-25-30 मिनट का एक लेक्चर दिया जिसका लुबाब ये था कि आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि आप यहाँ पे ये हाउस रेजोल्यूशन 901 करके आप पाकिस्तान में किसी चीज़ को बदल सकते हैं, या पाकिस्तान में किसी को इसकी परवाह है? आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी मदरलैंड जो है उसको बदनाम कर रहे हैं, उसका इमेज ख़राब कर रहे हैं। उससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि एम्बेसडर साहब की ज़हनी कैफियत कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपनी नौकरी का। और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के अखबारात में ये बात छपी भी है कि उनको भेजा इसलिए गया है कि आपने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो सरकश हो चुकी है, बागी हो चुकी है, उसको आपने ठीक करना है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एम्बेसडर साहब की बातें किस हद तक झूठ के ऊपर और मिसलीडिंग है कि हाउस रेजोल्यूशन 901 जो है वो तो एक बम के तौर पर GHQ के ऊपर गिरी, और हालात वहाँ पर ये थे कि फौरी तौर पर घंटे के अंदर जैसी खबर आई वहाँ ये फैसला कर लिया गया, बड़े साहब ने नाराज़ होकर फैसला किया कि जो उस वक्त के एम्बेसडर थे जनाब सरदार मसूद खान, उनको फौरी तौर पर सैक कर दिया गया। वो तो बाद में और लोगों ने तरले मिन्नतें किए और एम्बेसडर साहब को कोई एक डिसेंट रिस्पेक्टफुल टाइम पीरियड मिल गया यहाँ से महीने सवा महीने का निकलने के लिए। और अगर हाउस रेजोल्यूशन 901 ना होता तो जो एम्बेसडर या शेख साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, रिजवान शेख साहब, ये यहाँ पे
ہوتے ہی نہ, یہ کہیں فورن آفس میں بیٹھے ہوئے قلم دوات لے کے اپنا کام کر رہے ہوتے. دوسری بات ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے اخبارات میں بھی یہ لگا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ٹیم کرنے کے لیے اور ان کی انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایمبیسڈر صاحب کو یہاں پر بھیجا گیا. پھر اس بات پہ آ جائیں کہ ایمبیسڈر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے اپنے مدر لینڈ کو بدنام کر دیا ہے. ایمبیسڈر صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمبیسڈر صاحب کی مجبوریاں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ایمبیسڈر صاحب جیسے کیسے بھی ہیں, اچھے آدمی ہوں گے, پڑھے لکھے آدمی ہوں گے, اس وقت پریشان بھی بہت ہیں کیونکہ وہ نوکری کرتے ہیں شریف زرداری آسم مافیا کی. وہ تو سرکار کی ایک نوکری کر رہے ہیں. وہ دن تو چلے گئے جب پاکستان کے پاس ریاض کھوکر صاحب کی طرح کے ایمبیسڈر واشنگٹن کے اندر ہوتے تھے. آج وہ حالات ہی نہیں ہیں. تو بہرحال ایمبیسڈر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی نے پاکستان کو بدنام کر دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ شریف زرداری رجیم, جس کے کہ ایمبیسڈر صاحب نوکر ہیں اور اس کے ریپرزنٹیٹیو اور ایجنٹ ہیں, اس کی حرکتوں نے پاکستان کے امیج کو دنیا کے سامنے بدنام کر دیا ہے. اب آئیں اس انٹینس انٹیلیجنٹ پبلک ڈبیٹ کی طرف جو اس وقت پاکستانی امریکن کمیونٹی کے درمیان ہو رہی ہے پاکستان کوکس کے حوالے سے. یہ ڈبیٹ ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس میں ہو رہی ہے. اس میں پورے امریکہ سے پاکستانی امریکنز جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں نیو یارک سے بھی لوگ ہیں, اس میں کیلیفورنیا سے بھی لوگ ہیں, اس میں ٹیکسس کے بھی ہیں, فلوریڈا کے بھی ہیں, باسٹن کے بھی ہیں, اوہایو کلیولینڈ کے بھی ہیں, الاباما کے بھی ہیں. اس میں فزیشنز اور ڈاکٹرز ہیں, اس میں سرجنز ہیں, اس میں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, اس میں انٹرپرنرز ہیں, اس میں بزنس پیپل ہیں, اس میں ایکیڈیمکس ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس ڈبیٹ کو دیکھ کے, بیکاز ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپ کے اوپر یہ ڈبیٹ ان رائٹنگ میں ہو رہی ہے. اور یہ کس ہر طرح سے یہ اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ڈبیٹ ہے جو میں نیو یارک ٹائمز کے کامنٹس میں دیکھتا ہوں, یا واشنگٹن پوسٹ کے کامنٹس میں دیکھتا ہوں, یا اکانومسٹ کے کامنٹس میں دیکھتا ہوں, جہاں لوگ ریسپیکٹفلی بٹ انٹینسلی فیروشسلی ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اور مجھے خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ دنیا میں کہیں اس پاکستان سے, جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, جہاں ہر وقت یہ نعرے سننے میں ملتے ہیں سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, اسی پاکستان کے دور ایک ایسی پڑھی لکھی انٹیلیجنٹ پاکستانی کمیونٹی بھی ہے جو اس طرح سے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتی ہے ریسپیکٹفلی, اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے کے ڈیموکریسی کی کاز کو یہ کہہ رہی ہے کہ ایون جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں جیسے پاک پیک ہے, فرسٹ پاکستان گلوبل ہے, اور جتنے بھی گروپس ہیں, دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو دا اسپانسرز, دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو دا کامن امریکن پاکستانیز جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو فائنینس کر رہے ہیں یا فنڈ کر رہے ہیں. آپ صرف لیڈرشپ کے اوپر جو ہے ریلائی نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے یہ ڈبیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگی. اب یہ ڈبیٹ گزشتہ کئی دنوں سے ہو ہی رہی تھی جب یہ بات منظر عام پہ آئی کہ پاکستان کوکس جو ہے کانگریس کے اندر اسے ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور نیو یارک کے ایک کانگریس مین ٹام سویزی جو ہیں ان کو چیئرمین جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے. لوگوں کو تشویش اس وقت ہونے لگ گئی جب ٹام سویزی کے کامنٹس آئے کہ ہم بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر کام کریں گے, پاکستان میں امریکہ کی انویسٹمنٹس کو بڑھانے پہ کام کریں گے. اور گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں تو کچھ ایسے ویڈیو کامنٹس آئے کہ جب ویڈنسڈے کے دن ایک میٹنگ ہوئی, وہاں جو کانگریس مین ٹام سوازی ہیں, ان کے یہ ورڈز, ان کی ویڈیو کلپس ہمیں دیکھنے میں ملی اور پورے امریکہ کو دیکھنے میں ملی, جہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھانی ہے, ان میں ہمیں پاکستان کے ساتھ US پاکستان بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر کام کرنا ہے. اور اب اس پہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا یہ کہ اس وقت تو امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک الیکشن چوری ہو گیا ہے, پاکستان میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے, پاکستان میں عدالتوں کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان میں ہزاروں لوگ گرفتار ہیں انکلوڈنگ دا فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان, اور پاکستان کے اندر میڈیا کو سپریس کیا گیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, پاکستان کے اندر ٹویٹر بند ہے, پاکستان میں سوشل میڈیا کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ پاکستان کوکس کو فوکس کرنا چاہیے. اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کوکس جو ہے وہ ان ایشوز کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو پاکستان کوکس ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. لوگوں کی نظروں میں ان کو لگے گا کہ یہ صرف جنرل صاحبان کا جو ہے یہ کوئی ان کا ایک ٹول جو ہے ان کے ہاتھ میں بن چکا ہے. لیکن اس وقت سچویشن اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, واٹس ایپ پہ کو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو مجھے تمام سائڈس کا یعنی دونوں سائڈس کا پرسپیکٹو سننے کا موقع ملا ہے. اور اس کا سم ٹوٹل یہ ہے کہ جب شیلا جیکسن جو پاکستان کوکس کو ہیڈ کرتی تھیں کانگریس, جب وہ بیمار ہو گئیں, اس سے پہلے وہ میئر کا الیکشن لڑنا چاہتی تھیں, وہ پاکستان کوکس سے الگ ہونا چاہتی تھیں, تو اس وقت سے پاک پیک جو پاکستانی لابنگ گروپ ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم اس گروپ کو خود سے ایکٹیویٹ کریں, کسی اور کو ایز چیئر پرسن لے آئیں اور امریکن کانگریس کے ساتھ ایک بہتر رابطہ جو ہے اسے ہم اسٹیبلش کر سکیں. اسی درمیان میں البتہ ایک مسٹیریس چیز یہ ہوئی کہ ایک ایسے شخص جن کا جو پاک پیک کے ممبر ہی نہیں ہے اور ان کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں, میں ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا, بہرحال انہوں نے شیلا جیکسن ہی کے آفس کو استعمال کر کے جو کانگریس مین ٹام سوازی ہیں ان کو چیئرمین کی ریکویسٹ کر دی اور ٹام سوازی کو وہ لے آئے.
جس سے ان شکوک کو تقویت ملتی ہے کہ وہ جو شخص ہیں ان کے پیچھے کو 2-3 اور بھی ممبر ایسے ہیں پاک پیک کے جنہوں نے باقی پاک پیک کے ممبران کو سو کیا ہوا ہے. پاک پیک کی بورڈ کے 16 ممبران ہیں، ان میں سے 3 ایسے ہیں جن کا تعلق نواز شریف صاحب کی پارٹی سے ہے، ان کے بہت وہ سمپیتھیٹک ہیں. انہوں نے باقی 13 کو سو کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کے اوپر چلا رہے ہیں. تو ایک انٹرنل پالیٹکس وہاں پہ چلی رہی ہے جس کے درمیان میں ٹام سوازی جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں. تو ٹام سوازی کے نمودار ہونے پہ شکوک پائے جاتے ہیں پاک پیک کے اندر. تاہم پاک پیک نے جیک برگمن کو لایا جو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں امریکن مرین کور کے، اور ان کی ابھی کوشش یہ ہے کہ مزید کو چیئرز جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں تاکہ ٹام سوازی کی جو بھی پالیٹکس ہے اسے کسی حد تک آپ کنٹین کر لیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے انٹرنل پالیٹکس کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کوکس جو ہے وہ تبھی افیکٹو ہو پائے گا، اگر اس نے افیکٹو ہونا ہے، جب وہ ان کی ایشوز پہ جن کا میں نے ذکر کیا، انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے. یہ وقت نہیں ہے پاکستان میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کا اور انویسٹمنٹس امپروو کرنے کا. تو بہرحال یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پہ جیسے جیسے مزید چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی میں آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرتا جاؤں گا. ابھی اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.